আজ ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস। আর এই প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হলো কৃষ্ণগঞ্জের জেদে সীমান্তে ৩২ নম্বর ব্যাটালিয়নের তরফ থেকে। সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, অস্ত্র প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিনটি মহা সমারোহে পালন করলে। ছিল কড়া নিরাপত্তা। এর পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ বিজিবিকেও এই উপলক্ষে মিষ্টি বিতরণ করা হলো। हर एक साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस के आयोजन पर यहाँ हमने मिठाई अपनी तरफ से बांग्लादेश बीजीबी को भेजा है। और आज के आयोजन की खास बात ये रही कि जो हमारी महिला प्रहरियों ने यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट दिया, आज उसी टोली के कुछ सदस्यों ने जाकर के वहाँ पे बीजीबी की महिला प्रहरियों को अपनी तरफ से हमारा संबंध संदेश भेजा है।